ओम शांति। आज बाबा की 21 तारीख के मूल्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम्हें करंट देने। बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम देही अभिमानी होंगे। तुम देही अभिमानी होंगे। बुद्धि योग एक बाप से होगा। बुद्धि योग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। तो करंट मिलती रहेगी। तो बाबा एसेन आत्मार मध्य कारेंट भरते, शक्ति भरते, किन्तु से शक्ति से कारेंट के अनुभव करबे जे देही अभिमानी स्थितिते थाकबे। और जार बुद्धिते थाकबे एक बाबा दूसरा ना कोई। तो जार बाबा छाड़ा क्यों नहीं, तो अटोमेटिक कारेंट साराक्षण ही भरते थाकबे, बुद्धि तो बाबार दिके थाकबे। और एक कंडिशन देही अभिमान, ताई ना, आत्मिक स्थिति। आत्मार प्रदीप आगे ज्वलबे तबे परमात्मार शक्ति तार मध्य आसबे। प्रश्न, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है? सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है? जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। जो तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। बाबा बोलছেন সবচেয়ে বাজে আসুরি স্বভাব কোনটা, যেটা বাচ্চাদের মধ্যে হওয়া উচিত না? उत्तर, अशांति फैलाना। यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। यह है सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव। अशांति फैलाने वाले से, अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वो जहाँ जाएंगे, वो जहाँ जाएंगे वहाँ अशांति फैला देंगे। वो जहाँ जाएंगे वहाँ अशांति फैला देंगे। इसीलिए भगवान से सभी, इसीलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। इसीलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते हैं। तो बाबा बोलছেন সবচেয়ে বাজে জিনিস হচ্ছে অশান্তি করা। গতকালই বাবার মুরলি শুনলাম না, অব্যক্ত মুরলি। বাবা বলছে তুমি জীবন মুক্তিদাতা হবে। তো জীবন মুক্তি হয় তুমি মানুষের দুঃখ অশান্তি দূর করবে। তো জীবন মুক্তিদাতা কে হবে? যে নিজে জীবনে সুখ শান্তি সারাক্ষণ অনুভূতিতে থাকবে, তার থেকে সুখ শান্তির ভাইব্রেশন বেরোবে। তো কোথায় সুখ শান্তি চারিদিকে ছড়াবো? উল্টে অশান্তি করব। তো সেটা ভালো থোড়ি না। ভগবান চায় আমার বাচ্চার থেকে সবসময় খুশি, শান্তি, আনন্দ, প্রেমের ভাইব্রেশন চারিদিকে ছুটে আসুক, তাই না? गीत, यह कहानी है दिए और तूफान की। এই গানটা খুব সুন্দর, তাই না? দিয়া আর তুফানের লড়াইয়ের গান, তাই না? কি করে ঝড় তুফান একদিকে আর একদিকে ছোট্ট প্রদীপ। তো কে বিজয়ী হবে? তো আত্মা হলো ছোট্ট প্রদীপ, আর চারিদিকে সারা দুনিয়া ঝড় তুফান আনতে থাকে সব সময়, তাই না? কে বিজয়ী হবে? ঝড় তুফান না প্রদীপ? আত্মা প্রদীপ বিজয়ী হবে, পাক্কা আছে তো। যতই তুফান আসুক। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीत तो यह भक्ति मार्ग का है, फिर उनको ज्ञान में ट्रांसफ़र किया जाता है और कोई ट्रांसफ़र कर न सके, তাই না? প্রথম প্রথম বাবার বাড়িতে তো গান ছিল না, নিজস্ব গান ছিল না। তো ফিল্মের যে ভক্তি মার্গের গানগুলো যখন বাবা মিলন হতো
যখন বাবা আসতো তখন বাবার ওয়েলকামে সব দাদিরা ভাইরা গান করতো, তাই না? ফিল্মের ভক্তি মার্গের গান, এই রকমই গানগুলো। तो तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते हैं दिया क्या है তুফান क्या है। তো সেই গানে বাবার ওয়েলকাম হলো, তারপরে বাবা সেই গান দিয়ে জ্ঞান দেওয়া শুরু করল যে दिया কি আছে আর তুফান কি আছে। बच्चे जानते हैं आत्मा की ज्योत उछाई हुई है, अब बाप आए हैं ज्योति जगाने लिए, তাই না? পুজোর শুরুয়াতই হয় প্রদীপ জ্বালিয়ে। যতক্ষণ আত্মার প্রদীপ জ্বলল না तो शिव बाबर करंट আসবে না। कोई मरते हैं तो भी दिया जलाते हैं, उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं, समझते हैं दिया अगर बुझ गया तो आत्मा को अंधियारे से जाना पड़ेगा, इसीलिए दिया जलाते हैं। अब सतयुग में तो यह बातें होती नहीं, वहाँ तो सोचने में होंगे, भूख आदि की बात ही नहीं, वहाँ तो बड़े माल मिलते हैं, यहाँ है घोर अंधियारा, छिछी दुनिया है ना, सब आत्माओं की ज्योत उछाई हुई है, सबसे जास्ती ज्योत तुम्हारी उछाई हुई है, खास तुम्हारे लिए बाप आते हैं, তাই না? বাবা বলছেন এমনি সবাইরই আত্মার প্রদীপ একটু ডাউন হয়ে গেছে, কিন্তু বাবা বলছেন সবচেয়ে বেশি ডাউন হয়েছে কার? সত্যযুগী আত্মার, তেতাযুগী আত্মার। কেননা ওরা অনেকক্ষণ ধরে জ্বলেছে, 84 জন্ম ধরে সে প্রদীপ তার কাজ করেছে। এই জন্যে সবচেয়ে বেশি ব্যাটারি ডিসচার্জ কার আছে? বাবার বাচ্চাদের। तो तुम्हारी ज्योत उछा गई है, अब करंट कहाँ से मिले, बच्चे जानते हैं करंट तो बाप से मिलेगी। तो बाबार काछे आसि, जोग करी तो बैटरी चार्ज হয়, करंट जोर होती है तो बल्ब में रोशनी तेज हो जाती है। ভালো চার্জিং দেওয়া আছে তাহলে খুব নেশাতে থাকি, তাই না? আর যদি চার্জ দেওয়ার টাইমটা একটু কম হয়ে গেছে, ঠিকঠাক আমি পুরুষার্থটা করিনি, ঠিকঠাক বাবার সঙ্গে কানেকশন করিনি, তো সারাদিন ব্যাটারি ডাউন চলবে, তাই না? तो अभी तुम करंट ले रहे हो बड़ी मशीन से, देखो बम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी रहते हैं, कितनी जास्ती करंट चाहिए, ज़रूर इतनी बड़ी मशीन होगी, यह है बेहद की बात, सारी दुनिया की आत्माओं की ज्योत बुझी हुई है, उनको करंट देना है। तो शिव बाबा হলো পাওয়ার হাউস, সব পাওয়ার হাউস থেকেই সব ট্রান্সফরমারে সব কারেন্ট চলে যায়। তো বাবা বলছেন আমি হলাম সেই বড় মেশিন। तो बाबा कहते मूल बात बाप समझाते हैं, बुद्धि योग बाप से लगाओ, তাই না? বাবা বলছেন মুখ্য কথা হলো বাবার ইয়াদে থাকো তো কারেন্ট পেতে থাকবে, দেহি অভিমানী বনো। তো সবাই আত্মিক স্থিতিতে আছি। कितना बड़ा बाप है, सारी दुनिया के पतित मनुष्यों को पावन करने वाला सुप्रीम बाप आया है, सबकी ज्योत जगाने, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की ज्योत जगाते हैं। बाप कौन है, कैसे ज्योत जगाते हैं, यह तो कोई नहीं जानते, उनको ज्योति स्वरूप भी कहते हैं, फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। ज्योति स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योति बुझ गई है, साक्षात्कार भी होता है अखंड ज्योति का, दिखलाते हैं। अर्जुन ने कहा मैं तेज सहन नहीं कर सकता हूँ, তাই না? গীতার মধ্যে বলল অর্জুন ভগবান সাক্ষাৎকার পেল, হাজার সূর্যের মতন আলো ছিল, অর্জুন বলছে আমি সহ্য করতে পারছি না, তাই না? बाबा बोलचन बहुत करंट है, तो अब इन बातों को तुम बच्चे अभी समझते हो, তাই না? বাবার থেকে আলো প্রচুর আসে, কারেন্ট প্রচুর আসে, কিন্তু এইরকম না যে সহ্য হবে না, তেজ নেই, এই সূর্যের মতন তাপ নেই তার মধ্যে, তাই না? সে হলো চাঁদের মতন শীতল আলো, তাই না? যেরকম সূর্য ওঠার সময় আলোটা কত ভালো লাগে, তাই না? সূর্য ডোবার সময় যে লাল আলো থাকে কত ভালো লাগে, সেই আলো হলো বাবার।
तो बाबा बोलছেন आत्माएं ऊपर से यहाँ आती हैं। पहले आत्मा पवित्र है, उनमें करंट है, सतो प्रधान है। गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं, फिर उनको अपवित्र भी बनना है। तो প্রথমে আমরা যখন নেমেছিলাম পরমধাম থেকে এই পৃথিবীতে স্বর্গতে সত্যযুগে, বাবা বলছেন তোমার মধ্যে প্রচুর কারেন্ট ছিল, आत्मा पावरफुल लाइट छिलो। जब अपवित्र बनते हैं तब गॉड फादर को बुलाते हैं कि आकर लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। যখন ব্যাটারি ডিসচার্জ হতে লাগলো তখন আত্মাগুলো ডাকলো বাবাকে, বাবা এবার দুঃখ ফিল হচ্ছে আর সুখ শান্তির অনুভূতি শেষ হতে চলেছে, তুমি আসো। तो बाबा बोलছেন लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। जरूर कोई से पतित बने हैं तब कहते हैं बाबा आओ, आकर लिबरेट भी करो, पावन भी बनाओ, यहाँ से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दो। अब बाप ने समझाया है यहाँ शांति में तो रह नहीं सकते, তাই না? এখানে শান্তি খুঁজলে হবে না, কেন কর্মের হিসাব কিতাব আছে না, তো কর্ম করতে হবে, হিসাব চুক্তি করতে হবে, তো শান্তি এখানে হবে না। সব হিসাব চুক্তি হলে পরম ধামে সত্যযুগে শান্তি হবে। शांति तो है ही शांति धाम में। सतयुग में एक धर्म एक राज्य है तो शांति रहती है, कोई हंगामा नहीं। यहाँ मनुष्य तंग होते हैं अशांति से। एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है। समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप बच्चे भाई बहन आदि सब तंग हो पड़ते हैं। अशांति वाला मनुष्य जहाँ जाएगा अशांति फैलाएगा, क्योंकि आसुरी स्वभाव है ना। तो बाबा बोलছেন চেক করো বাচ্চাগুলোর মধ্যে অশান্তি করার সংস্কার নেই তো। বাবা বলছেন এটা হলো আসুরি সংস্কার, এটা ভালো না। अभी तुम जानते हो सतयुग है सुख धाम, वहाँ सुख और शांति दोनों है, और वहाँ परम धाम में तो सिर्फ शांति है। उनको कहा जाता है स्वीट साइलेंस होम। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता है, तुमको मुक्ति चाहिए ना तो बाप को याद करो। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति जरूर है। पहले जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंध में आते हैं। तो প্রথমে কোথায় ছিলাম? জীবন মুক্তিতে। জীবনে সুখ শান্তি আনন্দ ভালোবাসা প্রচুর ছিল, তারপরে ধীরে 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 সব চেঞ্জ হতে লাগলো। দাপরের পর থেকে দুঃখ শান্তি ঘৃণা নফরত শুরু হলো। বাবা বলছেন জীবন মুক্ত অবস্থা জীবন বন্ধ অবস্থা হয়ে গেল, बंधन अनुभव हो। आधा आधा है ना, सतो प्रधान से फिर सतो रजो तमो में जरूर आना है। पिछाड़ी में जो एक आधा जन्म लिए आते होंगे वो क्या सुख दुख का अनुभव करते होंगे। तुम तो सारा अनुभव करते हो, तुम जानते हो इतने जन्म हम सुख में रहते हैं, फिर इतने जन्म दुख में होते हैं। फलाने फलाने धर्म नई दुनिया में आ नहीं सकते, उनका पाठ ही बाद में है, भल नया खंड है उनके लिए। जैसे कि वो नई दुनिया है, जैसे बौद्धि खंड क्रिश्चियन खंड नया हुआ ना, उनको भी सतो रजो तमो से पास करना है, তাই না? যে জন্ম নিল সে একেবারে দুঃখী হবে না, তার জীবনে প্রথমে শতপ্রধান অবস্থা থাকবে। তার জীবনে সে চাহে কলিযুগে এক জন্মই থাক। এই জন্যে প্রত্যেকটা জন্মে কি থাকে? 4 ভাগ থাকে। শিশু অবস্থা শতপ্রধান অবস্থা, খুশি শান্তি আনন্দে লাফাতে থাকবে। কিশোর অবস্থা শতগুণী অবস্থা, সেখানেও কেউ বলবে না যে ইনকাম না করলে খেতে দেব না, তাও সবাই ভালোবাসবে। তারপরে যুবাবস্থা হলো রজগুণী অবস্থা, তখন শুরু হয়ে গেল সব রকম বিকার বিকৃতি। আর তখনই সব কি বলবে? বাড়ি বসে খাওয়াবো না, ইনকাম করতে হবে, মেহনত করতে হবে, তাই না? তারপরে হলো বৃদ্ধ অবস্থা, তমগুণী অবস্থা। কেউ দেখতে চাইবে না, বৃদ্ধ অবস্থা কারো পছন্দ না, তাই না?
তামসিক, দুঃখী। কেননা সারাক্ষণ মাথার মধ্যে নেগেটিভ চলবে, ব্যর্থ চলবে, মন খারাপ থাকবে। তো বাবা বলছেন ঝাড় মে এসে হতা হ্যাঁ না, আহিস্তে আহিস্তে বৃদ্ধি হতি জাতি হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের শতপ্রধান, শত রজতম, লম্বা লম্বা পিরিয়ড, তাই না? আর কেউ যদি কলিযুগে এক জন্মের জন্য আসে, তারা এক জন্মেই 4টে চক্র ঘুরে যাবে। तो बाबा बोलचन पहले जो निकले वो नीचे ही रहते हैं, देखा है ना नए नए पत्ते कैसे निकलते हैं, छोटे छोटे हरे पत्ते निकलते रहते हैं, फिर फूल निकलता है, नया झाड़ बहुत छोटा है, नया बीज डाला जाता है, उनकी पूरी परवरिश नहीं होती तो सड़ जाता है, तुम भी पूरी परवरिश नहीं करते हो तो सड़ जाते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर उसमें नंबरवार बनते हैं, राजधानी स्थापना होती है ना, बहुत फेल हो पड़ते हैं। তাই না? ভগবানের পড়ার স্কুল, পরীক্ষাও তেমন থাকে। অনেকেরা পাস করতে পারে না, তাই না? অনেকেরা ফেল হয়ে যায়। बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है, তাই না? বাবা একটা গভীর কথা বল। বাচ্চা যেমন বাবাকে ভালোবাসবে, বাবা তেমন রিটার্নে ভালোবাসা দেবে। বাচ্চা কম ভালোবাসলে বাবাও কম ভালোবাসবে, বাচ্চা বেশি ভালোবাসলে, ইয়াদ করলে বাবাও ইয়াদ করবে, বাবাও ভালোবাসবে, তাই না? कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है। कोई कोई लिखते हैं बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए, अब उनको कौन हाथ लगाएगा, वो बाप की दिल पर चढ़ नहीं सकते, पवित्र को ही बाबा बरसा दे सकते हैं, তাই না? যে পাস হবে, যে পবিত্র হবে, বাবা বলছেন আমি তো বর্ষা ওকেই দেব। पहले एक एक से पूरा समाचार पूछ पोता मेल लेते हैं, जैसी अवस्था वैसा प्यार। तो बाबा तो पोता मेल चेक करे ना কে কেমন চলছে। বাবা বলছেন जैसी अवस्था वैसा प्यार। তো যেমন আমার মানসিক স্থিতি হবে, যেমন পুরুষার্থের স্থিতি হবে, তেমন বাবা আমাকে ভালোবাসবে। बाहर से भल प्यार करेंगे, अंदर जानते हैं यह बिल्कुल बुद्धू है, सर्विस कर नहीं सकते, তাই না? বাবা বলছেন ভলে বাবা সবাইকে ভালোবাসা দেয়, কিন্তু এক হলো জেনারেল ভালোবাসা, আর এক হলো দিল থেকে সম্মান বেরোবে যে বাচ্চাটা কত ভালো পুরুষার্থ করছে, তাই না? হৃদয়ে গদগদ হয়ে যাবে, তো সে ভালোবাসা আলাদা। আর এক হচ্ছে জেনারেল, সবার জন্য ভালোবাসা, তাই না? তো বাবা বলছেন যে বাচ্চা পবিত্র হবে, পুরুষার্থ ভালো করবে, স্থিতি ভালো রাখবে, তার প্রতি বাবার নিজের থেকে, গভীর থেকে, হৃদয়ের থেকে ভালোবাসা জাগবে। तो ख्याल तो रहता है ना अज्ञान काल में बच्चा अच्छा कमाने वाला होता है तो बाप भी बहुत प्रेम से मिलेगा, कोई इतना कमाने वाला नहीं होगा तो बाप का भी इतना प्यार नहीं रहता। तो यहाँ भी ऐसे हैं, बच्चे बाहर में भी सर्विस करते हैं ना, भल कोई भी धर्म वाला हो उनको समझाना चाहिए। बाप को लिबरेटर कहा जाता है ना, लिबरेटर और गाइड कौन है उनका परिचय देना है। सुप्रीम गॉडफादर आते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने पतित बन गए हो, प्यूरिटी है नहीं, তাই না? বাবা বলছেন তুমি কত পতিত আত্মা হয়ে গেছো, নোংরা আত্মা হয়ে গেছো, পবিত্রতা নেই, পিউরিটি নেই, তাই না? আর যেখানে পবিত্রতা নেই সেখানে ভগবানের আশীর্বাদও নেই। अब मुझे याद करो, बाप तो एवर प्योर है, बाकी सब पवित्र से अपवित्र जरूर बनते हैं, पुनर्जन्म लेते लेते उतरते आते हैं। इस समय सब पतित हैं, इसीलिए बाप राय देते हैं बच्चे तुम मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। अब मौत तो सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का अब अंत है, माया का पंप कितना है, इसीलिए मनुष्य समझते हैं यह तो स्वर्ग है। एरोप्लेन, बिजलियाँ आदि क्या क्या हैं, यह है सब माया का पंप, यह अब खत्म होना है, তাই না? মায়াও খুব সুখ দিয়েছে, লোকে ভাবে বিজ্ঞান অত উন্নতি করেছে আমরা স্বর্গে আছি। বাবা বলছেন এই সুখগুলো অল্পকালীন সুখ,
फिर स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी। यह बिजलियाँ आदि सब स्वर्ग में तो होते हैं, अब यह सब स्वर्ग में कैसे आएंगे? जरूर जानकारी वाला चाहिए ना। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे, वो राजाई में तो आएंगे नहीं, फिर भी तुम्हारी प्रजा में आ जाएंगे। इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर आएंगे। यह फैशन सारा बाहर विलायत से आता जाता है, तो बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का परिचय देना है। बाप को याद करो, तुमको भी योग में रहने का ही पुरुषार्थ बहुत करना है। इसमें ही माया के तूफान बहुत आते हैं, তাই না? মায়া কোথায় অ্যাটেক করে? যখন বাবার বাচ্চা বাবাকে ইয়াদ করতে চায়, যখন যোগে বসবে তখন মায়া আসবে, বুদ্ধি এদিক ওদিক ঘোরাবে, এর কাছে ওর কাছে, এই কথা ওই কথা। बाबा बोलचन बाप सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। यह तो अच्छी बात है ना, क्राइस्ट भी उनकी रचना है। रचयिता सुप्रीम सोल तो एक है, बाकी सब है रचना। वर्षा रचता से ही मिलता है। ऐसे ऐसे अच्छी पॉइंट जो है वो नोट करनी चाहिए। बाप का मुख्य कर्तव्य है सबको दुख से लिबरेट करना, তাই না? বাবা বলছেন সবাইকে কি করতে হবে? দুঃখ থেকে মুক্তি দিতে হবে। वो सुख धाम और शांति धाम का गेट खोलते हैं, उन्हें कहते हैं हे लिबरेटर, दुख से लिबरेट कर हमें शांति धाम सुख धाम ले चलो, তাই না? সবাই তো দুঃখ দূর করার জন্যে ওকে ডেকেছে, তো সে এসে সবাইকে দুঃখ থেকে লিবরেট করবে, মুক্তি দেবে। जब यहाँ सुख धाम है तो बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती हैं। हेबिन का गेट बाप खोलते हैं, তাই না? স্বর্গের গেট যখন খুলবে একটাও পাপী আত্মা এই দুনিয়াতে থাকবে না, তাই না? তখন স্বর্গের গেট খুলবে। তাহলে ভাব কত ভাগ্যবান আত্মা আছি না, যাকে নিয়ে বাবা স্বর্গের গেট খুলবে। तो एक गेट खुलता है नई दुनिया का, दूसरा शांति धाम का। तो দুটো উদ্বোধন হবে, এক হলো পরম ধামের গেট খুলবে, কেননা পরম ধামের গেট না খুললে পাপাত্মাগুলো যাবে কি করে উপরে? তো প্রথমে সেই গেট খুলবে, তারপরে স্বর্গের গেট খুলবে। अब जो आत्माएं अपवित्र हो गई हैं उनको बाप श्रीमत देते हैं, अपने को आत्मा समझो, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। तो बाबा श्रीमत দিচ্ছেন এবার পবিত্র হতে হবে, বাবাকে याद করতে হবে যাতে আমার পাপের খাতা চুক্তি হয়ে যায়। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे तो फिर अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे, पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कम पद पाएंगे। अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करो तो समय पर काम आ सकती है। बोलो शिव बाबा का ऑक्यूपेशन हम बताएंगे तो मनुष्य कहेंगे यह फिर कौन है जो गॉड फादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते हैं, তাই না? যখন বাবার বাচ্চা বলে আসো তোমাকে বোঝাচ্ছি এটা কি, তখন বাড়ির লোকেরাও অবাক হয়ে যায় না, বলে কাল পর্যন্ত কিছুই জানতো না, এখন কোথায় থেকে পণ্ডিত হয়ে চলে এসছে, তাই না? বাড়ির লোক শুনবে না, ঘর কি মুরগি তো ডাল বরাবর না, কিন্তু বাইরে শুনবে, তাই না? तो बाबा बोलचन बोलो तुम आत्मा के रूप में तो सब ब्रदर्स हो, फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो भाई बहन होते हैं। गॉड फादर जिसको लिबरेटर गाइड कहते हैं उनका ऑक्यूपेशन हम आपको बतलाते हैं। ज़रूर हमको गॉड फादर ने बताया है, तब आपको बताते हैं सन सोच फादर। यह भी समझाना चाहिए आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार है, इन आँखों से उनको देखा नहीं जाता। आत्मा কত বড় থাকে? একদম ছোট্ট আকাশের তারা মতো, ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু। दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है, बिंदी है, देखने से फायदा थोड़ी हो सकता है। बाप भी ऐसे बिंदी है, उनको सुप्रीम सोल कहते हैं, তাই না? বাবাও জ্যোতির্বিন্দু, আত্মাগুলো জ্যোতির্বিন্দু, আকাশের তারা দেখার মতো। তো বাবা বলছেন দেখে কি করবে? আসল কাজ হচ্ছে গুণ ধারণ করো,
শক্তি ধারণ করো। আত্মাকে দেখে সাক্ষাৎকার করে কোনো লাভ নেই। तो सोल एक जैसा ही है, परंतु वो सुप्रीम है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, लिबरेटर और गाइड है। उनकी बहुत महिमा करनी पड़े। जरूर बाप आएंगे तब तो साथ ले जाएंगे ना, आकर नॉलेज देंगे। बाप ही बतलाते हैं, आत्मा इतनी छोटी है, मैं भी इतना हूँ, नॉलेज भी जरूर कोई शरीर में प्रवेश कर देंगे। को तो वंडरफुल ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু আত্মা তারা, তাই না, মানুষের মধ্যে প্রবেশ করে যায়। আর মানুষের এত বড় শরীর, 5-6 ফুটের শরীর এবার সে হ্যান্ডেল করে। তো বাবা বলছেন आत्मा के बाजू में आकर बैठूंगा, मेरे में पावर है, ऑर्गन्स मिल गए तो मैं धनी हो गया। শিব বাবা বলছে আমি শরীর পেয়ে গেলাম, মুখ পেয়ে গেলাম, তো আমি ধনী হয়ে গেলাম। পাওয়ার তো আমার কাছে ছিলই, শরীরটা ছিল না, এবার শরীর পেয়ে গেলাম তো धनी हो गलम। इन ऑर्गन्स द्वारा बैठ समझाता हूँ। इनको एडम भी कहा जाता है। एडम है पहला पहला आदमी, मनुष्यों का सीजरा है ना। यह माता पिता भी बनते हैं, इनसे फिर रचना होती है पुराना, परंतु एडॉप्ट किया है। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा के बाप का नाम कोई बताए, তাই না? ব্রহ্মার কোনো মাতা পিতা দেখানো হয়নি শাস্ত্রতে। কেননা শাস্ত্র লিখনেওয়ালা কি করে জানবে ব্রহ্মার মাতা পিতা কে আছে? শুধু কানেকশন দেখালো, বিষ্ণুর নাভির থেকে পদ্ম ফুল বেরোলো, সেখানে ব্রহ্মা জন্মে গেল, সে আবার বুড়ো ব্রহ্মা, পাকা দাড়ি চোখ। তো কি করে হলো? দেখিয়েছে সঠিক, কিন্তু ব্যাখ্যাটা আর দিতে পারছে না। চিত্র ঠিকঠাকই বানিয়েছে, তাই না? নাভির কানেকশন কার সঙ্গে থাকে? জন্মের সঙ্গে থাকে, মানে বিষ্ণুরই জন্ম আছে ব্রহ্মারূপে, কিন্তু সে জন্ম পদ্ম ফুলের উপরে, মানে পবিত্রভাবে জন্ম, পাকের থেকে না, তাই না? সে আবার বুড়ো সময়, বুড়ো অবস্থায় ব্রহ্মা জন্মাল, তাই না? সব কিছু অ্যাকুরেটই আছে শাস্ত্রে, কিন্তু শুধু বুঝতে পারল না। না হলে যত দেবী দেবতা দেখবে সব একদম যুবা অবস্থা দেখাবে, একমাত্র ব্রহ্মা বুড়ো অবস্থা দেখানো হয়। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर यह किसकी रचना तो होगी ना? रचयिता तो एक ही है, बाप ने तो इनको एडॉप्ट किया है। यह इतने छोटे बच्चे बैठ सुनाएं तो कहेंगे यह तो बहुत बड़ी नॉलेज है। जिन बच्चों को अच्छी धारणा होती है उन्हें बहुत खुशी रहेगी, তাই না? বাবা বলছেন যে বাচ্চারা ভিতরে ঢুকছে, বাবার কথাগুলো ধারণা হচ্ছে, তো সে खुशियों पावे मुरली सुने। कभी उबासी नहीं आएगी, कोई समझने वाला नहीं होगा तो उबासी देता रहेगा। यहाँ तो तुमको कभी उबासी नहीं आना चाहिए। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती, ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो उबासी आती रहेगी, তাই না? দোকানে কাস্টমার আসছে না, তো কী করবে বেচারা? বসে বসে হাই তুলবে, তাই না? ঘুম পাবে। আর যদি কাস্টমার প্রচুর ভিড় আছে তাহলে হাই আসবে? তো বাবা বলছেন তো মুরলি ক্লাসে বসে যার মনে হবে আমি কিছু পাচ্ছি ভরে নিতে হবে ঝোলিতে, তো সে তো ঝোলি ভরতেই ব্যস্ত থাকবে, তো উবাসী আসবে, হাই আসবে, তাই না? আর যার মাথায় ঢুকছে না, পাথরের উপরে জল ঢাললে কি হবে? গড়িয়ে চলে যাবে, তাই না? বুদ্ধি পাথর হয়ে বসে আছে, কিচ্ছু ঢুকছে না ভিতরে, তখন তার কি হবে? বসে বসে হাই তুলবে, उबासी আসবে। तो यहाँ भी धारणा नहीं होती है, कोई तो बिल्कुल समझते नहीं क्योंकि देह अभिमान है, তাই না? তো কে ধারণা করতে পারবে না যে আত্মিক স্থিতিতে বসিনি, যে দেহ অভিমানে বসে আছে, ওই কলিযুগের স্থিতিতে যে বসে আছে তার মধ্যে ঢুকবে না। আর যে আত্মার প্রদীপ জ্বালিয়ে বসে আছে তার মধ্যে কারেন্ট আসতে থাকে। देही अभिमानी हो बैठ नहीं सकेंगे, कोई न कोई बाहर की बातें याद आ जाएंगी, पॉइंट्स आदि भी नोट नहीं कर सकेंगे, তাই না? কত ভালো ভালো পয়েন্টস বেরিয়ে চলে যাবে, বুদ্ধি তো অন্যদিকে এনগেজ, অন্যদিকে ব্যস্ত, তাই না? सुरुड बुद्धि झट नोट करेंगे, यह पॉइंट्स बहुत अच्छी है स्टूडेंट्स की, তাই না? বাবা বলছেন যারা ভালো বাচ্চা হবে, ইন্টেলিজেন্ট বাচ্চা,
তো তারা কি করবে, সঙ্গে সঙ্গে নতুন পয়েंट পেলো, নোট করে নেয়। चलन भी टीचर को देखने में आती है ना, सेंसिबल टीचर की नज़र सब तरफ फिरती रहती है। तब तो सर्टिफिकेट देते हैं पढ़ाई का, मैनर्स का सर्टिफिकेट निकालते हैं, कितना अपसेंट रहा वो भी निकालते हैं, তাই না? বাবা বলছেন বাবা প্রেজেন্ট অ্যাবসেন্টও দেখে, ভলে বুদ্ধি পাথর এসে বসে তো আছে বাবার কাছে, প্রেজেন্ট তো আছে, তাই না, তারও মার্কস আছে। तो बाबा बोलचन यहाँ तो भल प्रेजेंट होते हैं परंतु समझते कुछ नहीं, धारणा होती नहीं। कोई कहते बुद्धि डॉल है, धारणा नहीं होती। बाबा क्या करेंगे, यह तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाप तो तदबीर एक ही कराते हैं, तदबीर माने पुरुषार्थ। बाबा तो সবাইকে একরকম গাইড করেন, একরকম পুরুষার্থ করতে বলেন। तुम्हारी तकदीर में नहीं है तो क्या करेंगे, स्कूल में भी कोई पास कोई फेल होते हैं। यह है बेहद की पढ़ाई, जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं, তাই না? কেউ ভালো টিচার আছে, খুব ভালো পড়ায়, কিন্তু এরকম টিচারের কাছেও অনেক বোকা বোকা স্টুডেন্টও থাকে, কিচ্ছু বুদ্ধিতে ঢুকবে না। তো স্কুলে সব বাচ্চা একরকম হয়, হয় না, সব অন্যান্য হয়। তো বাবা বলছেন বাবা কি করবে যদি বুদ্ধিতে ঢুকছেই না, পাথর বুদ্ধি, যত আমি জ্ঞান জল ঢালছি সব বেরিয়ে চলে যাচ্ছে, তাই না? तो बाबा बोलचन और धर्म वाले गीता की बात नहीं समझेंगे, निसंदेह समझाना पड़ता है। पहले पहले ऊंचे ते ऊंच बाप का परिचय देना पड़ता है। वो कैसे लिबरेटर गाइड है, हेबिन में यह विकार होते नहीं। इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य। पुरानी दुनिया है ना, इनको गोल्डन एजेड नहीं कहेंगे, তাই না? এখন দুনিয়া হলো শয়তানদের দুনিয়া, তাই না? সবাইয়ের বুদ্ধিতে শয়তানি বেশি ঢুকে, তাই না? बाबा बोलছেন नई दुनिया थी अब पुरानी हुई है। बच्चों में जिनको सर्विस का शौक है तो पॉइंट्स नोट करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक नंबर, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसीलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है, इसीलिए कमाई खुशी खुशी से करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि न आए, पढ़ते समय कभी उबासी आदि न आए। बुद्धि योग इधर उधर न भटके, बुद्धि योग इधर उधर न भटके। पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहो, पॉइंट्स नोट कर धारणा करते रहो। दूसरा, पवित्र बन, पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का, पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने का अधिकारी बनना है, अधिकारी बनना है। सर्विस में होशियार बनना है, सर्विस में होशियार बनना है। अच्छी कमाई करनी और करानी है, अच्छी कमाई करनी और करानी है। তো বাবা আজকে অনেক কিছু রহস্য খুললো না। বাবা বলল বাবা কাকে ভালোবাসবে, যেমন বাচ্চা বাবাকে ভালোবাসে, কম যদি বাচ্চা ভালোবাসে বাবাও কম ভালোবাসবে, বাচ্চা বেশি ভালোবাসে বাবা বেশি ভালোবাসবে, তাই না? আর কি বলল বাবা কাকে ভালোবাসবে, যে পবিত্র বাচ্চা হবে বাবা তাকে বেশি ভালোবাসবে, তাই না? আবার বাবা কি বলল,
যার স্থিতি ভালো থাকবে বাবা তাকে বেশি ভালোবাসবে, তাই না? বাড়ি ঘরেও হয় না, একটা বাচ্চা সারাক্ষণ খ্যাট খ্যাট করতে থাকে আর একটা বাচ্চা সব সময় ভালো স্থিতিতে থাকে, তো মা বাবার ভালোবাসা কোন বাচ্চাদের দিকে যাবে, তাই না? তারপরে বাবা বলল যে বেশি পবিত্র থাকবে তার প্রতি বাবার বেশি ভালোবাসা যায়। তারপরে বাবা বলল যে বাচ্চা ভালো ইনকাম করবে সে বাচ্চাকে বেশি ভালোবাসবে, তাই না? বাবা এক্সাম্পল দিল না, বাড়ি ঘরেও দুটো ছেলে আছে, একজন খুব ইনকাম করে, খুব মা বাবাকে দেখাশোনা করে, তো তার প্রতি বেশি ভালোবাসা যাবে, তাই না? কেউ নিজেরটাই নিজে সব শেষ করে দেয়, তো তার প্রতি মা বাবার ভালোবাসা যাবে। তো বাবা বলছে ইনকাম মানে সেবা, তাই না? যে যত বাবার, তাই না, জ্ঞানের সেবা করবে, তাই না, যত সেবাধারী হবে বাবা তাকে অত বেশি ভালোবাসবে। একদম ক্লিয়ার কাট স্পষ্ট বাবা আজকে বুঝিয়ে দিল যে জেনারেল তো বাবা সবাইকে ভালোবাসে, কিন্তু বাবার স্পেশাল ভালোবাসা পেতে গেলে বাবাকে ভালোবাসতে হবে, স্থিতি ভালো রাখতে হবে, পবিত্রতা চাই, আবার সেবাধারী হতে হবে, তাই না? তবে বাবার ভালোবাসার অধিকারী হব। তাই বাবা বলে নম্বরবার পুরুষার্থ অনুসার, যে যেমন পুরুষার্থ। वरदान, मर्जीबा जन्म की स्मृति से, मर्जीबा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले, सर्व कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले कर्मयोगी भव, कर्मयोगी भव। यह मर्जीबा दिव्य जन्म, यह मर्जीबा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्मयोगी जन्म है, यह कर्मयोगी जन्म है। तो मर्जीबा दिव्य जन्म, मर्जीबा दिव्य जन्म बोले कि बुझी, मर्जीबा जन्म काके बोले? मर्जीबा जन्म माना बाबार काछे समर्पण हये गेछे, ताई ना? जीते जी दुनिया थेके मरे गेछे और बाबा आमी तोमार हये गेछे, एटा हलो मर्जीबा दिव्य जन्म। तो जेदिन बाबार काछे निजेके समर्पण करे दिलाम, बाबा बोलছে তোমার কর্মের হিসাব কিতাবের বন্ধন থেকে তুমি মুক্ত হয়ে গেলে, এবার তোমার জীবন বন্ধনওয়ালা জীবন না, এবার তোমার জীবন কর্মযোগীর জীবন, মানে ইনকামওয়ালা জীবন, তাই না? তখন পুরুষার্থ আমার হিসাব চুক্ত করার জন্য নয়, তখন পুরুষার্থ আমার প্রারব্ধ জমা করার জন্য, তাই না? इस अलौकिक दिव्य जन्म में, इस अलौकिक दिव्य जन्म में माना मर्जीबा जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है न कि परतंत्र, ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है न कि परतंत्र। तो बाबार काछे समर्पण करे दिलाम निजेके, तो बाबा बोलছেন সেই মুহূর্তে তুমি स्वतंत्र पाखी হয়ে গেলে, কোনো বন্ধন আর নেই। यह देह लोन में मिली हुई है, यह देह लोन में मिली हुई है सारे विश्व की सेवा के लिए, सारे विश्व की सेवा के लिए। पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर, पुराने शरीरों में बाप शक्ति भरकर चला रहे हैं, बाप शक्ति भर कर चला रहे हैं। जिम्मेवारी बाप की है न कि आपकी, जिम्मेवारी बाप की है न कि आपकी। यदि बाबा के बोललाम बाबा आमिও তোমার, এই দেহও তোমার, তুমি তোমার ইচ্ছা মতন আমার আত্মাকে আর দেহকে ইউজ করো,
তাহলে দেহ আমার জন্যে কি হয়ে গেল? লোনওয়ালা দেহ হয়ে গেল, ধারওয়ালা দেহ হয়ে গেল। এবার এটা আমার দেহ না, আমি আমার ইচ্ছা মতন ইউজ করতে পারবো না। তো বাবা বলছেন, তাহলে বাবা কি করবে? সেই পুরনো দেহতে শক্তি ভরে বাবা সেবা করিয়ে নেবে। বাবা সেবা করিয়ে নেবে, সেবা আমরা করব না। সেবার দায়িত্ব কার? বাবার। সে কোথায় কিভাবে আমাকে ইউজ করবে, আমি বাবাকে অফার দিয়ে দিয়েছি, বাবা আমিও তোমার, আমার দেহও তোমার। এবার তুমি আমাকে কোথায় কিভাবে ইউজ করো তুমি জানো, আমার অত হেডেক নেই, তাই না? তো অটোমেটিক বাবাও নিজের মতন করে যেখানে দরকার ইউজ করে নেয়। তো বাবা বলছেন, बाप ने डायरेक्शन दिया है, बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। बाप ने डायरेक्शन दिया है कि कर्म करो। आप स्वतंत्र हो, आप स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है, चलाने वाला चला रहा है। তো বাবা বলছেন, মনকে সমর্পণ করে যদি তুমি কর্মযোগী হয়ে কাজ করো, তো চলানে বালা চলা রাহা হ্যায়। ফলের নিয়ে আমার চিন্তা নেই, কি হবে না হবে আমার ভাবা দরকার নেই। আমার কাজ হলো কর্মযোগী হওয়া, বাবার ইয়াদে কর্ম করা, তাই না? এটাই তো গীতাতে আছে না, গীতার ফেমাস বাণী আছে না, যে কর্ম করো, ফলের ইচ্ছা করো না। তুমি কি ফল পাবে না পাবে সেটা ভগবান বুঝে নেয়, তাই না? তো বাবা বলছেন, इसी विशेष धारणा से, इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर, इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्मयोगी बनो। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधनों को समाप्त कर कर्मयोगी बनो। তো গতকালের অব্যক্ত মুরলি মনে পড়ল। বাবা বলল, কর্মবন্ধন মুক্ত, জীবন মুক্ত কে হবে? যে নিমিত্ত ভাব ধারণ করবে। চালানে বালা চালা রাহা হ্যায়, আমি সমর্পিত, তাই না? আমি বাবার কাছে নিজেকে অফার করে দিয়েছি, তাই না? তো যখন বাবা চালাবে, তো বাবা বলছেন সব কর্মবন্ধন, যেই মুহূর্তে বাবার কাছে সমর্পণ করে দিলাম, কর্মবন্ধন ক্লিয়ার হয়ে গেল, তাই না? আমি করছি, আমার আমার হচ্ছে, তো বন্ধন চালু থাকছে। কিন্তু যেই সমর্পণ হয়ে গেল মন বুদ্ধি থেকে, তো সেই মুহূর্তে কর্মবন্ধন মুক্ত, আর কি হয়ে গেলাম? কর্মযোগী। মানে এবার প্রারব্ধ জমা হতে থাকে, তাই না? কিন্তু মাথায় কি রাখতে হবে? চালানে বালা চালা রাহা হ্যায়। আর আমি কে আছি? করণহার। আমাকে কর্ম করে যেতে হবে, কর্মযোগী হয় বাবার ইয়াদে। বেশ এইটুকুই আমার কাজ, বাকি বাবা বুঝে নেয়, তাই না? স্লোগান, समय की समीपता का फाउंडेशन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। তো বাবা বলছেন, সময়ে কর্মাতীত হবার কাছাকাছি হয়ে এসছে। কি করে বুঝবো? যখন আমার মন চারিদিক থেকে বেহদের বৈরাগ্য অনুভব করবে। আমার আর কোথায় অ্যাটাচমেন্ট অনুভবই হচ্ছে না, আমি যেন পাকে পদ্ম ফুলের মতন আছি, তাই না? আমার কারোর থেকে চাওয়া পাওয়া নেই, আমার কারোর প্রতি কমপ্লেন নেই, আমার প্রতি কারো কমপ্লেন নেই। বাবা বলছেন এরকম অবস্থা, বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি আসছে, তো বুঝে গেলাম মন গুটিয়ে গেছে, এবার আমার কর্মাতীত অবস্থা কাছাকাছি এসে গেছে। अव्यक्त इशारे कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं, लेकिन बाप दादा सदा साथ है।
তাই না? সবসময় কি অনুভব করব? আমি একা নই, मेरा साथी शिव बाबा। कोई भी समस्या सामने आए तो यही स्मृति में रहे कि मैं कंबाइंड हूँ, तो घबराएंगे नहीं। तो যা সমস্যা পরিস্থিতি আসুক কি মনে পড়বে? বাবার সঙ্গে আছে তো, সব পার হয়ে যাবে, কোনো ব্যাপার না। যত বড় ঝড় তুফান আসুক বাবার সঙ্গে আছে তো। আমি তো একলা নই, বাবা তো আছে আমার মাথার উপর, আমার চিন্তা নেই। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। আর যেই বুদ্ধি নিশ্চিন্ত হলো সমাধান আপেই পথ দেখা যাবে। अपने सब बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं हल्के हो जाओ, तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। তো বাবার কাছে গেলাম, সব মন খুলে বলে দিলাম, ফরিস্তা হয়ে গেলাম, হালকা হয়ে গেলাম, আর দিয়ে নাচ করতে থাকলাম, ছোট বাচ্চার মতন মন হয়ে গেল, তাই না? তো কত সুন্দর জীবন হয়ে গেল। শুধু কি করতে হবে? আমার বাবার সঙ্গে আছে তো, আমার কোনো চিন্তা নেই, যা আসছে আসুক, তাই তো। আচ্ছা, ওম শান্তি।